أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك Allahul Azizul Hakim. Ha bacaan mad tabi'i. Mim adalah bacaan mad lazim harfi mukhaffaf. Ain sin qaf. Ain, sin, dan qafnya semuanya adalah bacaan mad lazim harfi mukhaffaf atau huruf fawatihus suwar. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablik. Kadzalika da fathah panjang mad tabi'i sebagaimana hamim, ha-nya juga fathah panjang mad tabi'i. Yuhi, yu bacaan mad tabi'i setelah dhamma ada waw. Hi ilaik, hi ilaik, huruf mad bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kalimat, yaitu mad jaiz munfasil. Ilaika setelah fathah ada ya, ini mad lain. Wa ilal ladzina, alladzina, di bacaan mad tabi'i setelah kasrah ada ya. Min qablik, min qablik bacaan ikhfa. Min qablik. Allahul Azizul Hakim. Allahu, lamnya panjang mad tabi'i. Allahul Azizul Hakim. Zi setelah kasroh ada ya, itu mad tabi'i. Hakim yaitu mad arid bisukun. Mim disukun karena adanya waqaf. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu, hunya dhamma dibalik itu panjang mad tabi'i. Ma setelah fathah ada alif mad tabi'i. Fis samawati. Fi sebenarnya setelah fa ada ya kasrah, ini mad tabi'i, tapi karena ada nun ya, sin disukun jadi dilangsung. Alnya al syamsiyah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dibaca panjang mad tabi'i, wa fathah panjang juga mad tabi'i. Wa ma fil ard, ma-nya fathah panjang. Fil ard. Wa huwal aliyyul azim. Al-azim di situ mad arid disukun. Mimnya disukun baru karena adanya waqaf. Karena berhenti, dia disukun karena berhenti. Takadus samawati yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Takadu, ka setelah fathah ada alif adalah mad tabi'i. As-samawatu, mimnya fathah panjang. Waw juga fathah panjang mad tabi'i, sama-sama mad tabi'i. Yatafattarna min faw, min faw, min setelah nun ada fa, bacaan ikhfa. Wa akhfiyanna inda baqil ahrafi jumlatu khamsatu asyrin fa'rifi. Faw setelah fathah ada waw, ini mad lain. Fawqinna, nun ditasdid bacaan gunnah. Wal malaikatu yusabbihun, al malaikatu
setelah fathah panjang yaitu mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat berarti mad wajib muttasil. Bacaannya yaitu 3 alif, ada yang mengatakan 2 alif setengah atau 6 harokat atau 5 harokat, 5 gerakan. Wal malaikatu yusabbihuna, hu setelah dhamma ada wawu mad tabi'i. Bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna, ru setelah dhamma ada wawu bacaan mad tabi'i. Liman fil ardi setelah nun terdapat fa bacaan ikhfa. Ala innallahu wal ghafurur rahim. Ala setelah mad tabi'i terdapat hamzah tidak dalam satu kalimat maka disebut bacaan mad jaiz munfasil. Nun ditasdid ba'da gunnah, lafal Allahu alnya al-syamsiyah. Terus lamnya lafdzul jalalah di fathah panjang itu mad tabi'i. Huwal ghafurur rahim. Alnya al-qamariyah. Ghafuru, fu fa-nya di dhamma bertemu dengan wawu sukun mad tabi'i. Ghafurur rahim. Rahim karena diwaqafkan maka mimnya disukun disebut mad arid disukun. Walladzina takhadhu min dunihi awliya Allahu hafizun alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Walladzina di setelah kasar ada ya bacaan mad tabi'i. Ittakhadhu dhu setelah dhamma ada wawu mad tabi'i. Min dunihi setelah nun sukun terdapat dal bacaan min ikhfa. Du setelah dhamma ada wawu sukun bacaan mad tabi'i. Dunihi au setelah kasroh panjang mad tabi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kalimat bacaan mad jaiz munfasil. Au setelah fathah ada wawu mad layyin. Auliya Allahu hafizun alaihim. Ya di fathah panjang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat mad wajib muttasil. Allahu lamnya fathah panjang itu mad tabi'i. Hafidun fi ini mad tabi'i setelah kasroh ada ya. Hafidun alaihim setelah dhamma tanwin bertemu dengan ain yaitu bacaan idhar. Hafidun alaihim idhar halqi. Hafidun alaihim lay bacaan mad layyin. Wa ma anta alaihim biwakil. Wa ma anta setelah fathah terdapat alif mad tabi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kalimat maka dibaca mad jaiz munfasil. Anta nun mati bertemu ta bacaan ikhfa. Alaihim lay bacaan mad layyin setelah fathah ada ya. Mim bertemu ba alaihim biwakil. Ikhfa syafawi. Biwakil lamnya disukun karena waqaf disebut mad aridi atau mad arid disukun. Wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Wa kadzalika danya fathah panjang mad tabi'i. Au setelah fathah ada wawu
bacaan mad lain. Hai juga bacaan mad lain setelah fathah ada ya. Na ilaika, nunnya setelah fathah ada alif bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kalimat, mad jaiz munfasil. Laika bacaan mad lain. Qur'anan a fathah panjang mad tabi'i. Nan arabiyan, Qur'anan arabiyan, tanwin bertemu ain, bacaan idhar halqi. Arabiyan litundhira, tanwin bertemu lam, yaitu idgham bila gunnah. Wadghim bila gunnatin fi lami wara. Litundhira, dan mati bertemu ra, bacaan bertemu dal. Litundhi, bacaan ikhfa. Qura, mim ditasydid, bacaan gunnah. Wadghim bigun wa gunna miman thumma nunan syuddida. Qura ra, bacaan mad tabi'i fathah panjang. Wa man haula nun mati bertemu ha, bacaan idhar halqi. Hau setelah fathah ada waw, itu mad mad lain. Laha ha itu bacaan mad tabi'i. Wa tunzira, nun mati bertemu dal ikhfa. Tunzira ikhfa. Litunzira yaumal jam'i, yau bacaan mad lain. Yaumal jam'i la raiba fih, la mad tabi'i. Raiba setelah fathah ada ya mad lain. Fihi, haknya diwakafkan menjadi disukun, maka menjadi mad arid disukun. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ri bacaan mad tabi'i setelah kasroh terdapat ya sukun. Fi setelah tanwin terdapat fa, bacaan ikhfa. Fil jannati, nun ditasydid bacaan gunnah. Wa fariqun fis sa'ir, setelah kasroh terdapat ya, bacaan mad tabi'i. Fi setelah tanwin ada fa, bacaan ikhfa. Fis sa'ir, ra-nya disukun karena wakaf. Walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidatan walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Walau sya'a, law bacaan mad lain setelah fathah ada waw. Sya'a, huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, bacaan mad lazim, bacaan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Allahu lafdzul jalalanya, lamnya di fathah panjang mad tabi'i. La ja'alahum ummatan, mim sukun bertemu dengan hamzah, bacaan idgham. Umma, mim ditasydid, bacaan gunnah. Ummatau, tanwin bertemu waw, bacaan idgham bi gunnah. Ummatan wahidatan, wa setelah fathah ada alif, bacaan mad tabi'i. Haidatan, setelah tanwin ada waw, bacaan idgham bi gunnah. Wadghim bi gunnatin biyan mulaida. Walaki, lamnya fathah panjang, bacaan mad tabi'i. Ki yudkhilu, nun mati bertemu ya, yaitu idgham bi gunnah. Yudkhilu, dal disukun, qalqalah sughra. May yasha'u fi rahmatih, may yasha'u, nun mati bertemu ya, bacaan idgham bi gunnah. Yasha'u, huruf mad tabi'i yaitu alif jatuh setelah fathah bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, bacaan mad wajib muttasil. Fi setelah kasrah ada ya, bacaan mad tabi'i. Rahmatihi, fi rahmatihi. Wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wa la nasir.
Wadzalimuna, dzanya di fathah panjang, itu mad tabi'i. Mu, setelah dhamma ada waw, bacaan mad tabi'i. Ma, dzalimuna ma, setelah fathah terdapat alif, mad tabi'i. Lahum min wal, nun mati bertemu waw, bacaan idgham bigunnah. Waliyu tanwin bertemu waw, idgham bigunnah. Wala la, bacaan mad tabi'i. Nasir, bacaan mad arid disukun. Amittakhadhu min duni awliya, amittakhadhu, du, bacaan mad tabi'i setelah dhamma ada waw. Midu, setelah nun sukun bertemu dengan dal, bacaan ikhfa. Du, setelah dhamma ada waw sukun, bacaan mad tabi'i. Nihi duni awliya, hi kasroh panjang sebagaimana mad tabi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kalimat, bacaan mad jaiz munfasil. Au, setelah fathah ada waw, bacaan mad lain. Liya, ini dikatakan mad wajib muttasil bisa karena setelah fathah panjang ada hamzah, tapi karena dia ini diwakafkan maka disukun, maka disebut mad arid disukun. Fallahu, lafal Allah fathah panjang, bacaan mad tabi'i. Huwal waliyu wa huwa yuhyil mauta. Mau, bacaan mad lain. Ta, bacaan mad tabi'i. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala, lamnya fathah panjang, bacaan mad tabi'i. Kulli syai'in, syai setelah fathah ada ya, mad lain. In qadir, setelah kasroh tanwin bertemu dengan qaf. Syai'in qadir, bacaan ikhfa. Qadir, mad arid disukun, roknya disukun karena wakaf. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmu ilallah. Min syai'in, fihi setelah fa kasroh, setelah kasroh ada ya, bacaan mad tabi'i. Min syai'in, nun sukun bertemu shin. Min syai'in, bacaan fa. Syai, setelah fathah ada ya, bacaan mad lain. In fa hukmu, setelah kasroh tanwin bertemu dengan fa, bacaan fa. Hukmu ilallah, hak di dhamma panjang, mad tabi'i bertemu dengan hamzah ila, tidak dalam satu kalimat, berarti mad jaiz munfasil. Ilallah, ini mad aridi, haknya disukun karena wakaf, jatuh setelah mad tabi'i, jadi mad aridi. Dzalikum, dal fathah panjang, ini bacaan mad tabi'i. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dza fathah panjang, bacaan mad tabi'i. Allahu, lamnya fathah panjang mad tabi'i. Rabbi, bi, setelah kasroh ada ya, bacaan mad tabi'i. Alai, lai, setelah fathah ada ya, bacaan mad lain. Tawakkaltu wa ilaihi, lai, bacaan mad lain setelah fathah ada ya. Unib, bacaan mad arid disukun. Bacaan mad arid disukun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, ain, sin, qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablik. Allahul azizul hakim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal aliyyul azim. Takadu as-samawati yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Ala inna Allah wal
الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah. Surat Al-Hasyr, surat Asy-Syura kita jelaskan secara huruf matnya dan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.